Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Tapa hohoma, tapa sada marohata, matangi yang mahita, di parunggota di bangsa Manogoton, di Badomu, tu pesta gotilon, martangi yang mahita. Amin. Tapuji Tuhatta, marede mahita sian nomor 564, ayat sada dohotul. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo nirohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaun nadenggan. Oleh hamuma Jehovah marhite-hite las niroha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, sailehon ma Tuhami rohana togu na badia, pikiran na denggan, dot rona rohana renggas, pasauton ulaun na denggan. Sailehon dame Tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangodingim. Saya masigatung tuhatamma hami maradopon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tarsura di Galatia onom, mamuka sian ayat sia sa rodi 10. Alai unang ma marnaloja hita mabahen nadenggan. Ay na maggotil do hita muse ditikinay. Anggo so pargale hita nuaing. Atong bisan sadariod dope, bisa sadihari dope, taulahon ma nadenggan disaluhut halak. Alai gumudang ma tudongata saha porsiaon. Ido sahatna atong rak mangidugugo mahita tuadupan ni debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon mahombar tu patikmi. Amen. Tatopotima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan parisrioha mida hami nadangolon narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahaton do hami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akadalanmu. Masai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami, ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa nami ni haposon dohot pangalasion nami. Saya ingot mahami hobar tu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Para siroha jala perdenggan basa do Jahoba. Labba tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tu hita hombar tu akka dosata. Jala dang dibalosson tu hita hombar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diakka namaka biari ibana. Hasangapun ma di debata na diginjang.
dibata di bagasan Manobuton, Jenet sian pesalmen 24 ayat sada rodi pitu. Pajahama secara responsoria. Ede sian aka anak ni sikora. Polado langan jala maras rohaku di bahen lungunna diaka alaman ni Jehovah. Marulu polok do rohaku do sibuku tu debata nama ngului. Martua ma aka namangingani bagasmu, sai hodo pujion nasida. Akana ubulus rura partangisan, ibana do dibahen mualna, gabe maruli pasu-pasu nasida. Ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tidakoma hapor siautai songon nahina tidakon ni dongata di sandok portibion rak mahita mandok. Au porosea di debata Jehovah idu ama pargogona sohatu dosan na tumopalangi doho tano. Au porosea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea siat tondi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangulu diari patoluhon na manai tu surgo lau hundul tu siap ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamula sogo tutano on manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porosea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen atta nabadia doho dihasesan di dosa doho dihatai namando mula mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora suda. Amen.
Shalom. Tikting di Huriata HKBP Resort Jati Asi. Sadarion Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Naparjolo Guarni Mingguta Sadarion Ima Minggu Pasapulu Siaho Dong Trinitatis. Topik Minggu Ripas Jalahobas Tunasa Ulaon Nadengga. Napa duahon barita namasa nabarjulu ruas nagok. Mamuka sadarion Minggu 26 Oktober 2025 nunga gabe ruas nagok. Ima sahalak naposo bulung boru Natalia Boru Purba. Alamat di Jalan Haji Sarim Kampung Bulak Jati Asi di lingkungan Wik Estomihi, nomor register 2420. Nasida nungagabe ruas Parguru Salilingon, lilingna 3 bulan. Napa duahon dakdanak nasorang, naparjolo nunga di basa-basahon tuhata sahalak dakdanak boru tu keluarga Manuel Jegesta Nainggolan Inangi Pregi Salvesa Borupurba nadi hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Alamat nasida di Jatirasa Residence Jalan Swakarsa 5 nomor sada di lingkungan Wik Epipanias, nomor register 2020 sia. Ipasdo daganaki suwaksoni do nang natorasna. Napa duahon nunga di basa-basahon tuhata sahalak daganak bawa tu keluarga ni Christian Marpaung Inata Agnes Krista Borusiagian. Nah di hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025. Alamat Botani Village Blok Dewalu Jati Asi di lingkungan Wik Palmarum, nomor registerna 2360. Ipasdo dadanaki swaksoni do nang natorasna. Bari tanabasan abatuluhon pamasu-masuon par bogason naparjulu tik-tik paduahon. Naing majalo pasu-pasu par bogason ma Giovanni Rinaldi Hutapea Isti anak niamata tupak Hutapea tubuni inata Rodasma Borusinaga ruasni HKBP Maranata Rawalupu. Alamat di Jalan Tunas Kelapa E nomor 34 Sepanjang Jaya Rawalupu. Dohot oroan Lindo Liana Boru Sirait SAK Boruni Amata Mangihut Sirait Nahinan Tubuni Nata Porman Boru Sitorus Ruas Ni HKBP Jati Asi Sianwik Jubilate. Dipatupan di hari Sabtu 1 November 2025 pukul 8 Manogot di Gereja HKBP Maranata Rawalupu. Napa duahon, tik-tik paduahon, naing majalo pasu-pasu parbogason ma Rico Yeremia Rinaldo Lumban Tobing SAK. Anak niamata Dr. Andus Remora Lumban Tobing Nahinan, tubuni inata Dr. Anda Riona Boru Napitupulu. Ruasni Gereja GPIB Obor Banten. Alamat di Jalan Gunung Dempo, Blok K43 nomor 12 Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dot Orwana Olivia Rieldauli Luciana Talia Bormarbun SAK. Boruni Amata Ricardo Arifin Padabotan Marbun SEMM. Tubuni Inata Yeni Yasmelda Boru Simamora SH Ruasni HKBP Jati Asi Sian Wikantata. Di Patupa di hari Sabtu 1 November 2025 pukul 8 Manogot di Gereja HKBP Jati Asi.
Napatuluhon warta parjolo dohot paduahon. Neng majalo pasu-pasu parboga sonma Astri Rifano Evander Panjaitan. Anak ni amata Sahala Panjaitan Tubuni Inata Rosmawati Borusitorus. Ruas ni HKBP Martoba Resort Martoba. Alamat di Jalan Bahtongguran Kiri Pematang Siantar. Dot Orwana Natalia Boru Purba. Ruas ni HKBP Jati Asi. Boruni Amata Ribeni Purba. Tubuni Inata Esli Rauman Boru Marpau. Alamat di Jalan Haji Sarim Kampung Bulak Jati Asi di Wik Estomihi. Di Patupa di hari Kamis 30 Oktober 2025 pukul 10 Manogot di Gereja HKBP Martoba Resort Martoba. Na papatot tik-tik parjulu. Naing majalo pasu-pasu parboga sonma Marluga Asi Freddy Nababan. Anak ni Amata Mangarisan Nababan. Tubuni Inata Merkiwani Boru Silaban. Ruas ni HKBP Cimanggis. Alamat di Kampung Babakan Sukatani Tapos Depok. Dohot Orwana Junida Boru Silalahi. Boru ni Amata TA Silalahi. Tubuni Inata Hedina Boru Sianipar. Ruas ni HKBP Jati Asi. Sian Wik Kantata. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 pukul 10 Manogot di Gereja HKBP Jati Asi. Barita namasa napaupaton barita habuk niroha. Nungga marujung ngolu sahalak naposo bulung bawa. Gerits Andri Japaris Simamora di bagasan umur 47 tahun. Nah di hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 anak ni Amata S Simamora Nahinan. Tubuh ni Inata AR Boru Samosir. Alamat di Kampung Bulak Cikunir nomor 5 Jati Asi Sian Wik Estomihi. Di Pataru Tuudian di hari Kamis tanggal 27 Oktober 2025 di Taman Pemakaman Umum Jatisari. Tuhan tama nama ngaleho gugu nang apol-apol na sumurung tusudi keluarga na di Tadikon. Na patuluhon Romawi rapot pandita hatopan. Sude Panditata Sian Huriah KBP Jati Asi Borhat tu Auditorium Seminarium Sipaholon Tapanuli Utara Laho Madohoti Rapot Pandita Atopan. Nah di Patupa di hari Senin sahatu hari Kamis tanggal 27 Oktober sahatu tanggal 30 Oktober 2025. Tabuamma ditangyakta saya anggiat Sudi Mardalan Dohot Denggan. Opat Romawi Pesta Gotilon. Sadarion Minggu 26 Oktober 2025 na Patupahon Pesta Gotilon Ima na Parjolo Wik Okuli. Pukul sia sahatu pukul 10.30 di Ingananon. Napa duahon Wik Palmarum pukul 15.30 sahatu pukul 20.30 di Ingananon. Nah 5 Romawi ulau Dewan Marturia sian seksi setting. Ulaon para sinirohaon setting. Di hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 pukul 10 siawib Huriatta Marhite seksi setting Rabdohot ruas nang parhalado Wik Judika mangebati bagas ni keluarga
F. Siahaan, inangi sintua ka butar-butar, laos dipatupado pertangyangan dohot songon pahot hapor seaon, tusudi keluarga secara khusus tu inang situa ka boru butar-butar, naung liling di bagasan persahiton. Pulau ini diuluhon calon padita Rivaldi Siahaan. Onom Romawi informasi panitia transformasi konseling tu padita. Songon hasil respon survei naung dipatu pani Huriata, bukaon ni Huriata pelayanan konseling tu ruas ni Huria secara pribadi manang keluarga. Sian survei tarbotodo balgani keinginan ni ruas laho madohoti konseling tu padita. Ruas nanaing konseling bohima menghubungi langsung tanpa perantara. Sada sian piga padita ni Huriata na dianggap paling nyaman laho pasahaton pergumulan ni ruas i. Ada orang so konseling dumenggama jolo dihubungi padita na bersangkutan naung dipilih melalui WA. Nomor WA Boy Mata Bereng di link Warta Jamaat. Aka Guarni do nomor handphone di paditata. Konseling i di Pabuado jala dijaga tong kerahasiaan. Napapituhon parhepengon ni Huriata. Saldo per tanggal 26 Oktober Naparjolo di Huria godangna 350.554.224 rupiah. Napaduahon tu sosial 171.570.430 rupiah. Napatoluhon dana tanggap darurat godangna 40.810.045 rupiah. Napaupaton tu pemeliharaan dan perawatan godangna 244.746.420 rupiah. Napalimahon tu transitoris godangna 40.625.770 rupiah. Naparbudi tu pusat godangna 30.190.221 rupiah. Titik nomor pudima pilihan tahun dohon dana sosial di Huria. Ruas napa satu pilihan tahun dohon sosial satu tanggal sadarion 26 Oktober 2025 godangna onom ratus 31 kepala keluarga jala di bagasan samingguon godangna onom kepala keluarga rincianna Buima Tajaha di Warta Jemaat. Songoni matikting di Huriata di bagasan samingguon sai di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhutna mauliate ma. Ayat pilihan dihita tersurat di 2 Korintus sia ayat itu. Ganukma niojar ni roha, ganukma niojar ni rohana, unang masian muruk, manang sian naso tarjua, ay dihaholongi debatado nalas roha mangalehon.
martang yang mahita. Dami ni debatana sumurong sian saluhut na roha, iman na mga ramoti ati-ati dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhut namang dohot inang. Mauliate madituhatta. Mauliate manang dihamomang inang retado hamo mandohoti pesta gotilota wek okuli di bagasan sadarion. Alani ditikki na jepekon tatangihon maha tani debata nagabe jamita di pesta gotilota sadarion na dienet mai sian surat na paduahon na ginuriton ni Apostel Paulus manopot si Timoteus di pindu tolu mamuk kami di ayat 10 ro di ayat 17. Hujahama dihita saluhut namang dohot inang tapahut ihut ma manjaha di bagas rohat tabe. Alai di ihut tokodo au di poda di parange di tahi di hapor siaon di labas holong dohot benget ni roha. Di bagasan akka pangaleleon hapor suhon akka nama satu au di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangaleleon na say godang do hutaon. Jala di palua Tuhanido au sian saluhut nai. Alay dang tarbain sohona lele na sana naing marparangi na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alay na makapogani hamagwan na do akka perjahat dohot si ula uti-utian. Na paoto-otohon do na sida uhut di paoto-oto. Alay anggoho saimian ma di bagasan akka na giniruhon jalan naung hinaporsiaon mi ay di botoho do na mangajar hos satuho. Uhut ala di botoho sian si etehon mi dope surat na badiyay na margogo pabisukoko asa taruli di haluaon marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinihato ni debatado jalahasea mamodai mamisang pauliulihon manogu-nogu di bagasan hatigoran. Asari pas halak ni debata hobas tu nasa ulaon nadenggan ido ianggo sahatna. Huriani tuhatta tarlumobi mahamu amanami inanami ruas ni huria wik okuli. Ninna rohaku sudedo hita mananda perisai manang tameng. Ahado tahe guna ni perisai amang dohot inang molo di parporangan. Tentu fungsinya adalah untuk melindungi diri. Agar seorang prajurit dalam berperang dapat bertahan. Kalau musuh menyerang dengan pedangnya. Digombarhon Apostel Paulus do amang dohot inang ia hapor siaoni songon perisai do di ngoluni akka na porsea. Jadi bagi orang percaya perisai kita adalah iman. Iblis tahu bahwa untuk menjatuhkan manusia yang utama yang harus dia goyahkan adalah perisainya. Kalau perisai atau iman orang percaya itu sudah runtuh, maka jelas-jelas mereka akan kalah. Alani domang dohot inang surat ni Apostel Pauluson ikon gabe hagogoon maon dia ke perisai ni hapor seota. Unang talu hita maradopon akka hamaulon di tonga-tonga ni nguluta siganuk ari. Ay hamauloni ela-ela ni sibolis doi. Asa gabe medebu manang runtuh perisai tai. Amang inang
Adong dua persoalan nani edopan ni apostel Paulus di bagasan parngoluanna tarlumobi dina diguriton ibana suraton. Dua persoalan yang dia hadapi. Yang pertama adalah masalah pribadinya. Masalah pribadinya itu lahir dari masa lalunya. Isena somananda songon dia do masa lalu ni apostel Paulus. Sebelumnya dia adalah orang yang sangat kejam. Dia pembunuh orang-orang Kristen. Alani domang dot inang dung muba ibana dung bertransformasi apostel Pauluson. Godang do jolma memakai masa lalu nyai asa gabe ditulak ibana. Apalagi dianiaya do anggo ibana. Si pata didok do dang arga barita ni apostel Paulusi. Lam godang do akadonganna namanadikon ibana. Tarlumobi dinalaho marbarita na uli di luat Rom ujui. Di tadi kondongan na do si Paulus ima si Figelus do si Hermogenes. Boy do tajahai di 2 Timoteus seda ayat 15 rodi ayat 16. Ima persoalan na parjolo. Dia mengalami persoalan secara pribadi, bahkan mengalami kesendirian karena banyak teman-temannya yang meninggalkan dia di dalam transformasinya sebagai pembawa Injil. Persoalan kedua yang dialami Paulus adalah berasal dari Huria nani hobasanna. Disosoi apostel Paulus dotu akka huriai asa manjamoton haporsiaon nasida siala mangula dope akka parpoda haliluon nasoporosea tu haheheon ni Kristus. Ima si Himeneus dohot si Piletus. Boiro tajahai di 2 Timoteus 2 ayat 14 rodi ayat 17. Alenang pediadopi ibana dua persoalan sian dirina sendiri dohot sian akka huria nani hobasanna. Dang nanggo sumur apostel Paulus sian hapor siaonna. Alana dirajumi ibana ikona dong do hatandian manang hasurungan ni akan aporsia di Tuhani. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh penderitaannya. Alani dirok apostel Paulus doamang dohot inang penderitaan yang dialaminya itu dia anggap sebagai penderitaan ringan yang sementara yang mempersiapkan dirinya untuk kemuliaan kekal. Atau molobutido amang dohot inang ketika seseorang menderita karena dosanya itu wajar. Namun ketika seseorang menderita karena berbuat baik itulah iman. Ketika seseorang menderita karena berbuat baik itulah iman. Penderitaan karena berbuat baik patut dipuji di hadapan Allah. Dan itulah yang diteladani Kristus. Dan yang harus kita teladani melalui kehidupan dan pengalaman Kristus. Laus ido na pinatudu ni apostel Paulus. Tu huria nani hobasanna tarlumobi tu anak haholongan ni rohana ima si Timoteus. Asa satia nasida di hapor siaonna. Jalamanahan nasida diragam ni hapor suhon na diadopi nasida. Alani domang dot inang diguriton ibanat surat on. Jala dibuka apostel Paulus do suraton paboahon na ikon tiruon ni si Timoteus ma ibana. Dia kapoda diparangi. Songon na nidokna di ayat 10. Seorang pakar pendidikan bernama John Dewey dalam bukunya yang berjudul Experience and Education didok ibana do. Cara belajar yang terbaik adalah belajar dari pengalaman.
Jadi dang hita naman dokoni, si John Dewey do naman dokoni. Cara belajar yang terbaik adalah belajar dari pengalaman. Bukan hanya pengalaman dalam arti sekadar mengalami, melainkan bertanya apa yang aku pelajari dari apa yang aku alami. Apa yang perlu aku perbaiki, apa manfaatnya bagi banyak orang dari semua pengalaman kita itu. Paulus dengan tegas mamodai si Timoteus. Asa toktong ma tiruon ni ibana si Paulus. Asa toguha porsionna. Asa diri koti rohana marperangi nadinggan. Bohama carana asa benget rohana manaon akka hasusani. Ay takas do didok apostel Paulus di ayat 12. Alay dang tarbahen sohona lele nasa nanaing marparangin na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Ido didok ibana di ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Ale atik pe lam rarat aka parpoda nalipe unang manian gabe terpengaruh si Timoteus. Unang ganggu hapor siyauna toktong ma di dalan natigor ibana jala mangulahon hasit tongan dingoluna. Ido na pinangido ni apostel Paulus tu si Timoteus. Jala di podahon apostel Paulus do tu si Timoteus di ayat 14 ro di ayat 17. Di son di pabawahon jala di pataridahon apostelido hagogoon ni huwaso hatani debata. Ay hatani debatado na marhuwaso pahot haporsiaon ni ngolutta. Jalahatan ni debatado nabui paubaon rohani akka na manjahasa. Alani moloadong jolma na manjahatan ni debata alidang mubar rohana atik na so dijahadoy. Sebab Paulus katakan, siapapun yang membaca firman Tuhan akan diubahkan oleh firman Tuhan tersebut. Itulah yang dialami oleh Timoteus. Karakternya terbentuk sebab sejak dia kecil nunga di memehon tu ibana hatani debata. Marhite o makna si Eunike dohot opung buruna si Lois. Ala di pasomal-somal si Timoteus sodo manangihong katani debata. Asa gabe olo ibana mangurupi apostel Paulus dinalaho para raton barita nauli. Jala di paandar epistel tanu nekani ngamang dotinang sian pesalmen 80 opati. Hal yang sama ditunjukkan di sana. Ternyata anak-anaknya si Korah itu bisa muncul kerinduannya untuk beribadah kepada Tuhan. Muncul kerinduannya untuk memuji Tuhan. Alania hado boy jol magabelungun rohana memuji debata. Sebab anak-anak Korah itu sudah terbiasa untuk melayani di rumah Tuhan. Alanunga somal ibana makobasi di bagas joron itu hata. Dung ndamarong soma bagas joron di bata binahen ni akahalak Babel. Gabi tu bumaklungun ni roha dinasida laho mamuji debata laho marsaor debata di bagas jorona. Atau molubuti domang dohot inang. Kita pun demikian. Bagaimana supaya kerinduan itu juga muncul di dalam hidup kita. Kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Kerinduan untuk memuji Tuhan di dalam hidup kita ini. Ternyata tohoduna diok ni apostel Paulusi. Ikon tapa somal-somal do diri tahun tu hadaulaton. Dan bukan kata-kata kosong yang mengatakan
Allah bisa karena biasa. Jika kita sudah membiasakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, tentu saja kerinduan dan keinginan kita hanya terpaku kepada Tuhan saja. Atong dihamu amanami dohot inanami. Marhite hatani debata sadarion. Jamita diturpuk sadarion. Ahado naboy si putih honotta. Ahado naboy si pahusur-surota di tonga-tonga di ngulut tahun. Adong dua hal narikot ikon. Tapeop jala ulah honotta di tonga-tonga di ngulut tahun. Nah parjolo mang dot inang sian jami tahun. Kita mau belajar bersama. Asa tati rumah akka nadengkan. Tati rumah akka nadengani sian manang ise petaho. Garis bawahi maniru akka nadenggan. Apostel Paulus pe amang dot inang molo didok ngoluna nunga sikop dang sikop ngoluna. Pernahkah Rasul Paulus ini melakukan dosa? Pernah. Alai nang didok ibana tu si Timoteus asa ditiru ibana do nadenggan sian ibana. Unang najorbut, unang narwa. Songoni mana pinangido ni hatani dibata di tonga-tonga ni ngulut tahun. Supaya kita juga bisa meniru yang baik dari seseorang. Molodok si Paulus tu si Timoteus tiru maau. Dang nalau pa burnang-burnang diri si Paulus di si. Tetapi Paulus mau katakan teladanilah yang baik. Sebab yang baik itu akan membuat kita menjadi baik. Ay molo marsaur hita mang dot inang dohot akan nadenggan di pargogoy do hita mangulahon nadenggan. Paulus sadar betul apa yang dihadapi jemaat Tuhan dan terlebih anak yang dia kasihi si Timoteus, bahwa mereka pasti akan mengalami penganiayaan, penderitaan. Ay di zaman nuwaingon si taunon dohot hamauloni si pata gabi patubuhon pandeleod do. Dang boy tasarupahon ngulut tahun songon si Timoteus. Apalagi si Paulus. Molo nasida marsitaw non alani Tuhani gabelam gogodo hapor siyauna. Hape di zaman nuwaingon molo jupang hamaulon gabe mandeli do ibana. Los badebu ma perisaina. Runtuhlah imannya. Maka hari ini firman Tuhan mau mengajak kita. Asa tati rumah nadenggani sian si Paulus nang sian si Timoteus tarlu mobi sian Tuhatta. Sebab hanya Tuhan figur yang sempurna. Si parholong do ibana, si pardame do ibana, tarlu mobi si palua do ibana di ngulut tahun. Maka tirulah yang baik. Anak-anak harus meniru yang baik dari orang tuanya. Karena seburuk-buruknya orang pasti ada yang baik dalam hidupnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada yang buruk dia lakukan. Alani tatiru makan adinggani. Ido na pinangido ni dibata di tonga-tonga ni ngulut tahun. Imana parjolo. Na paduaw namang dot inang marihite jami tahun. Naing dohonon ni hata ni dibata tu hita. Asa firman Tuhan itulah yang kita pegang di dalam hidup kita ini. Ala didok si Paulus ay hatani di batado natuk margogoyon kita laho patupa nasa ulaon nadenggan. Dang hatani jolma ay molo hatani jolma jot do patubu hacit ni roha di ngulut tahun. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Songon nanidok ni topik ni minggu dihita sadarion amang dohot inong. Alani taingot ma maniop hatani dibata unang hatani jolma. Ada seorang pemimpin gereja bernama Aba Felix.
di kota Roma pada abad yang keempat. Ia disapa Aba karena dia sudah tua dan bijaksana. Pada saat itu gereja sedang berjaya karena agama Kristen ditetapkan sebagai agama negara. Sehingga gereja menjadi besar dan pendeta menjadi kaya dan suka membusungkan dadanya. Namun Aba Felix sebagai pemimpin gereja melihat bahwa hidup beragama menjadi semarak tapi hanya secara lahiriah saja. Sehingga Aba Felix sebagai pemimpin gereja merasa tidak tepat lagi hidup beriman di kota Roma saat itu. Sehingga dia pergi meninggalkan kedudukannya dan pergi ke Libya untuk bertapa. Aba Felix melihat bahwa firman Tuhan semarak diberitakan. Namun baik pengkhotbah dan jemaatnya tidak ada yang melakukannya. Atau mulu butia mang dot inang sian pengalaman si Aba Felixon. Naing dohonon na do tuhita. Unak kolan berkata-kata hita dengan alay pangalahota daw sian hatatay. Alani huingot masa halak pandita senior. Haya nasida makubasi di huria nahya hubasi. Dungro au pinda manasida. Biasa do ya teh molo di huria nang ni hobason na. Baru-baru pindah panditai pasti godang do akka hata adong na mengenang adong na makatai adong na hurang songonima. Jadi anggo pandita na sadaon asing do. Di si baru ro au sudah do jol mamakataon panditaon di dok masongonon. Yang go marjamita inang panditai dang jelas makatai. Jamita apa? Maul niat tusan. Si patah 5 menit do marjamita. Ale ibu tamu do inang. Las itu tuh do rohanami mamereng panditai. Alania ngoluna do gabe jamita. Ale molo di mimbar dang adong jol mamangatusi hatana. Tetapi hidupnya, perlakuannya, perbuatannya, kesehariannya menjadi khotbah yang hidup. Alani amang dohot inang. Holan hatani di batado naboi mangurupi hita patu pahun nasa nadenggan. Meskipun orang menganggap kita tidak pandai berkata-kata, tetapi mari tunjukkan khotbah yang hidup itu melalui hidup kita setiap hari. Tatiop ma hatani di bata tuhat tama margogoh kita mangulaun hatana nang pe ikon mangerupi hamaolon di tonga-tonga ni zaman sonarion. Mulak mahita tudalani tuhatta. Ingot mana didok ni Abraham Cooper. Ketika seseorang sudah terlalu jauh menyimpang dari jalan Tuhan, akan sulit baginya untuk kembali kepada Tuhan. Maka berpeganglah kepada firman Tuhan sebagai senjata kita, sebagai perisai kita melawan iblis, sebagai penguat kita untuk melakukan perbuatan baik. Amin, kita berdoa. Mauliate puji-pujian husobahun nasarohanami tuho ale Tuhan. Di pesta gotilon uik okuli sadarion. Hutangi hok kami do hatami. Nagabe bohal di pernguluan nami. Marhite surat ni Apostel Paulus tu si Timoteus. Diajari dohami asa maniru akan adenggan. Sian akan asinurum ale Tuhan lau para raton baritana ulimi. Alani Tuhan nabasa. Ajari mahami lahu mangulahoni. Tarlu mobi maniop hatam. Ay holan hatam do naboy margogoyok kami. Patu pahun nasa na denggan di tonga-tonga ni ngulu namion. Tuhan nabasa di bagasan tikyon martangiak kami. Nang di sudaya karuasmu naro di bagasan tikyon. Asa sude dohot marlas ni roha alai Tuhan. Unang gabi marungut-tungut di bagasan pesta sadarion. Naing patuduhon nami mahaporsyaon nami. Marhite pesta gotilon sadarion. Atong homa na mangaramoti ulaon nami sadarion. Nang disudaya kabarita masa nang hutangiok kami. Say pargogoy mahuriam HKBP Jati Asih lahu patu pahuni.
Dia ke pelayanan pakobasion di Horiamon. Sehoma dengan nami ali Tuhan. Nang di rapat pandita hatopan na nang di patupa di hari marsogot 1 tanggal 30 Oktober naroon. Sehoma naman dongani ali Tuhan akka pangulan ni Huriami na ni uluh ni opui eporus sa KBP. Asa mardalan saluhut na do dengan gabe tahu pamujion di guarmu na badiai. Hubok kami ditangyang nami ali Tuhan akar ruasmu na marhagaleo ni daging. Pamalu manasida saluhut na Tuhan. Asa boy dope ulahon ni nasidas akka parsuronmu di tonga-tonga ni ngoduna. Nang dia karuasmu na marhabot ni roha. Na ikon ditadikon akka haholongan ni rohana. Apu lima nasida Tuhan. Pargogoi dinalahu mamuka lembaran naim baru. Tanpa orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan martangya kami dohot gomos. Nang disude akka huriam na mengadopi hamaulon, sitaonon, himpitan ekonomi, dan berbagai hal yang terjadi di dalam hidupnya. Pargogoi parbisuki nasida Tuhan, asa melua nasida sian saluhut nai. Atong dinalahu manguduti kaulaun nami di pesta gotilon wik okuli sadarion. Homa dongan nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangnya kami Tuho. Amin. Marinde hita lau sison mata papungu pelieta di bagasan las ni roha.
Hamu ruas di huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Nuaing sahat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata HKBP Jati Asi wek okuli. Laho makalason dohot makamuliatehon dengan bahasa ni Jehovah. Atong di bagasan rohana mandok mau lihat itu di bata. Tapuji maibana ta endehon mabuku ende nomor 373. Sahuria nungai tajalo dengan bahasa dohot asini rohan sian Jehovah ta aku hondo saluhut na silehon-lehon na denggan na sa uli bahasa na mauliutus imana rosian gijang dileon dohita parbue ni tano parbue ni suan-suanan dohot parbue ni akka ulauta saluhut nai nunga tajalo sian Jehovah atong data mahita mandok muliat itu de batang didok hatani de bata ikon buaton mumasian patumonaan ni sandok parbue ni tanoi na dapat hosian tanomi nang nilehon ni Jehovah de batam tuho jala pamusuhon mudo itu bagasan apang jala buanon mudo itu inganan sipilito ni Jehovah de batam bahin inganan di guarna ikon burjudo lehonomu parpuluan sian nasa gogo ni tano boni sina burhonmi sian saluhut na tubuh di tanomi ganup tahun mau lihat madiho Tuhan naung mangalehon parbue ni akka ulon nami pasat hami mai bahin pilihan na khusus di jolong atong taruhok kamu masih tong parsapuluan itu bagas parpeopan asa adong bohal di bagasan jabukku jala unjuni hamu au taringot tusi ninna Jehovah Zebaot manang so ukapokku di hamu akapan dilowan di langit jala mangusehun tu hamu gabe maraut marlobi-lobi uhut marid dehita
Tadokma mauliate tu Jehovah, ay perdengan bahasa do ibana ro di saleleng nileleng na, nunga tapasaha siluat taturiana, songon parbue ni akan nataula, atong tanghok kamu mahata ni debata namandok, alay marhuaso do debata mangusehon saluhut asi-asi tuhamu, asa sandok tuk situ tu dihamu, jala marlobi-lobi hamu, laho patu pahun saluhut ulaun nadenggan. Atong taharing gason mamak kobasi huriana di bagasan dami, sada ni roha, dohot holong ni roha, jongjong mahita. Hamua kadongan nungai itadai jala tahalason pasu-pasu di debata marhite parbue ni nataula di pesta gotilon sadarion. Songoni dok ni upasa madohonokku. Langit di atas ni si manjujung tano say ni degehon. Manupak madebata sahat hita matua bulung dilehon tua dohot hadamehon. Matutu pinuji matuman. Horas maton di mandingin, pir maton di matogu. Say tuhat taman na mangiring-iring, asa leleng hita mangulu. Matutu pinuji matuman. Sahasa ni solu sahat matubotean. Nunga sahat di patupa huriat ta pesta gotilon sadarion. Sahat mahadameon, sahat malas ni roha, mangulu mahita di bagasan na masiha holongon. Matutu pinuji matuman. Borhat mahamutu ngolu si kanup ari. Rade maho si buan dami tu humaliangmu. Paima ma sakap dohot lomo ni rohani debata. Molo adong diho hasonakon mai di bagasan serep ni roha. Alay molo pogoso unang tihai debata. Hapo si matuhanmu natuk mangaramoti ngulum. Kon mapeliata martangiang mahita. Ale di bata aman namin na di panwagijang. Hodo hararwani saluhut sileu-leu na denggan do na sa ulibas ana maudiutus. Hupasat hamima sianan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jala megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilihanon. Patimbulon na rajaon mo ditong atong ngani huriam doho di portibion. Buhay morohana mi marhite-hite tondim. Asalam utadahami godang ni silon dan witu hami. Asalam girgir kami mandok mulia Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
na sumurung. Narodo hami tu jolom mambawan puji-pujian dohot olop-olop. Mauliate marohanami. Ala di pasu-pasu hodo na huula hami. Gabe jupak kami parbue na denggan sian na huula hami. Marlas ni roha hami nuaing mga leon si leon-leon nami na denggan tuho. Nalaho pasang apokodo hami. Ala ni pangaramotim di hami. Dohot dia kana huula hami. Cala malua hami di baheko sian ragam ni parmaraan. Nahurang tamado hami nian manjalo asini roham na godangi. Ala jot-jot hulao si hami paretam. Say sama dosa nami. Cala unang jujur pambahenan nami i. Say togu mahami marhiti-hiti si leon nehon mi. Asalam hupa ubahami roha na sohasea. Jala huitok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay maroha nami marhiti-hiti tondim. Asal tandami godang ni silolimit Tuhami. Asalam girgir kami manok melihat itu ho. Say urupi maaka na pogos dohot na dangol. Unang loas mate atura paron manang ise na makabiari ho. Say tatap mana haleonon. Jala suru pangurupi tu nasida. Say apoy maaka na mora na duma. Asa dilehon tu aka na hurangan. Say pasu-pasu mahatam tu rohanami. Ay ido hanguluan diton dinami. Say paingot hami di ujung nilak kanami. Asa unak kolan hanguluan di tano na hulului hami. Alai togu-togu mahami. Asa hupariak kami hanguluan dohot arta na soolo suda. Silehonom mutu hami. Say pasu-pasu na manggom-gomi hami dohot panguhum. Asa tigor uhum nasida. Jala asa di uluhon nasida paripenai tuak ka ulaun na denggan. Say paringgas hami mula ulaun ay patikmu hiandoi. Asa lamoru bilangan ni akan najukat. Jalalam tutorok na para si roha na pasangapoko. Pargogoy mahami sa leleng di tanong ondo pehami. Nang pemarsika sorin ro las ni roha. Dohot arsak di ngolunami. Alay dumenggando asini roham. Siyan nasa hangoluan di tanoon. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say romaharajaonmu. Say saut malomani roham di banua tongoon song di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi untuk pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu nasian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondak kon Tuhan de bata ma bohina tuho cala asima rohana midaho. Di dopak kon Tuhan de bata ma bohina tuho. Jala di pasahoron madamina tu tondim. Selamat tani minggu madihita saluhutna horas madihita mang dot inang. Coba tes dulu tes. 1, 2.
Inang eber, inang eber, ini kadang atai. Situa. Ayo lo membuka jas dulu juga. Ayo cepat inang, cepat. Ayo amang Simamora. Simamora dong. Oh Pak Saur. Pak Saur nanti aja ngerokoknya. Ayo kita foto dulu. Pak Utagol, Jojo ke situ ibu. Pak Utagol, Jojo situ. Abang Utagaol, pato benang pandita nami. Pendeta Nopita, ano man na masumbani. Cepat. Bah, ano man masumbani nga ningon. Boleh coba lawan. Sini bu, bu. Ayo Parakenda, Parwarta. Ya jongkoklah dulu. Ya, lima. Ya. Marsinggang. Oke, makasih.